बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ निसार गयासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम एक छोटा सा स्कैंडल सामने लाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख़्याल में तो छोटा है, लेकिन ये छोटे छोटे स्कैंडल जो हैं ये फिर आगे चलकर बड़े स्कैंडलों की बुनियाद बनते हैं। हमारे यहाँ एक मसला ये है सरकारी महकमों में कि जो ख़रीदारी का अमल है उसकी शफाफियत हमेशा सवालिया निशान बनी रहती है, और इसी के लिए ये इदारे बनाए गए थे, चाहे एंटी करप्शन हो, चाहे नैब हो, और माजी में भी बड़ी बड़ी इस किस्म की जो वारदातें हैं वो बेनकाब हो चुकी हैं। उमूमन होता ये है सरकारी महकमों में कि जब टेंडर जारी होते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि जो मखसूस लोग होते हैं, जो मखसूस कॉन्ट्रैक्टर्स हों, जो मखसूस ठेकेदार हों, मंजूर नज़र हों, उन्हीं को काम मिले। और इसके लिए फिर हमारे यहाँ जो अफसरान हैं वो नित नए हरबे इख्तियार करते रहते हैं, और इस तरह की कई वारदातें माजी में हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर हमेशा से टेंडर का ये उसूल रहा है हमारे यहाँ कि जब हुकूमत कोई चीज़ ख़रीदती है, लोग टेंडर जमा करते हैं, तो जिसने सबसे कम बोली लगाई होती है, सबसे कम दाम लगाए होते हैं, तो हुकूमत उसी को फ़रोख्त का आर्डर, ख़रीदारी का आर्डर देती है कि जी हाँ, आप चूँकि सबसे सस्ती हमें ये चीज़ दे रहे हैं तो आप हमें दे दें। लेकिन फिर ये हुआ कि एक तरीक़ाकार मुतारिफ़ कराया गया मयार का कि नहीं जी, हम तो मयार चेक करेंगे। फिर मयार के लिए जो कमेटियाँ बनी उसमें मंजूर नज़र लोगों को डाला गया। फिर होता ये था, और ये होता रहा है, अब भी बाज़ जगह पे हो रहा है कि जब टेंडर डाले जाते हैं तो जो मंजूर नज़र बंदा होगा उसका रेट सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन वो जो नमूने जमा किए होते हैं, जो चीज़ हुकूमत ने ख़रीदनी होती है उसकी जो सैम्पल्स होते हैं, वो फिर जब उनके माहिरीन, सो कॉल्ड माहिरीन जिसको मैं कहता हूँ, उनसे को चेक करवाने के लिए जब ले जाए जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी ये जो सबसे कम रेट वाला बंदा है ये हुकूमत को फ़ायदा तो दे रहा है कि चीज़ें कम कीमत पे हमें दे रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा रेट जिसने दिया है इसकी क्वालिटी अच्छी है, लिहाजा इसी से ख़रीदारी की जाए। फिर एक और तरीक़े वारदात इनका आता है कि टेंडर की शराइत में तब्दीली करना, और ऐसी तब्दीली की जाती है कि जो ऐन वक्त पे हो। मंजूर नज़र लोगों को पहले से बता दिया जाता है कि आप फ़लाँ शर्त पूरी कर लें और हम अपने टेंडर में इश्तिहार के वक्त हम ये शर्त रखेंगे जो किसी और ने पूरी नहीं की होगी। और एक और जो वारदात है वो ये है कि ऐसी शराइत तैयार की जाती हैं पहले से जिस पे सिर्फ़ एक मखसूस कंपनी या फ़र्म वो पूरा उतरता हो। अब हो इन्हीं दिनों ये मैं आपको ज़रा थोड़ा सा दिखाता हूँ, हमारा जो इस सिलसिले में हमारा जो महकमे खेल है उसका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है। बदकिस्मती से बाज़ अफसरान ने हम मामलात कंट्रोल करने की भी कोशिश की और रिज़ल्ट्स भी दिए, काम भी निकाले गए। अब हाल ही में एक वारदात की कोशिश की जा रही है, छोटी सी हम आपको मिसाल देंगे। ये मैं आपको अगर स्क्रीन पे दिखा सकूं, ये इनका एक टेंडर है जो मेरे ख़्याल में है स्पोर्ट्स के जो आइटम्स की ख़रीदारी का है। इसके लिए इन्होंने जो शर्त रखी है वो ज़रा पहले आप देख लें कि ये ज़रा मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख लें कि इसमें ये जो शर्त रखी गई है कि जो फ़र्म हो ऐसी फ़र्म ही एलिजिबल है इस टेंडर के लिए, कि जो यहाँ पे तो रजिस्ट्रार ऑफिस में तो रजिस्टर हो ही हो, रजिस्ट्रार फ़र्म रजिस्ट्रार के पास, लेकिन SCCP इस्लामाबाद में भी रजिस्टर हो। चलें ठीक है जी, आपने ये शर्त रखी है, लेकिन उसी रोज़ इसी डिपार्टमेंट का एक और टेंडर होता है जिसमें फिर इस शर्त में हमें बड़ी ही रियायत नज़र आती है। ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये है, एक मिनट, ये मैं इसमें फिर ये रियायत रखी गई है कि इसमें फिर उन्होंने ऑब्लिक लगा दिया है, और इसमें ये कहा गया है कि जो यहाँ पे रजिस्टर हो या फिर इस्लामाबाद में रजिस्टर हो। अब ये या का लफ्ज़ जब आता है
مطلب یہ ہے کہ پوچھا یہ جانا چاہیے ان ذمہ داران سے کہ جناب عالی ایک ہی دن میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے 2 ٹینڈر آتے ہیں. ایک میں بنیادی شرط یہ ہے کہ جو ایلیجیبل وہ بندہ ہے جو اسلام آباد میں رجسٹر ہوگا SCCB کے پاس, اور دوسرے ٹینڈر میں یہ ہے کہ نہیں جی یہاں کی رجسٹریشن بھی مانی جائے گی, یا یہاں پہ ہو یا وہاں پہ ہو, دونوں قابل قبول ہیں. اب یہ بتایا جاتا ہے, الزام یہ ہے بعض کنٹریکٹرز کا کہ جو پہلا ٹینڈر ہے جس میں کروڑوں روپے کی سپورٹس آئٹم کی خریداری ہے, اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ڈائریکٹریٹ کا میں ایک مافیا بنا ہوا ہے بعض ٹھیکیداروں کو مل کے, بلکہ بعض اہلکار خود بھی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے کروڑوں کا کام یہ لوگ خود لے رہے ہیں مختلف طریقے بہائے واردات کے ذریعے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ شرط اس لیے رکھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی 1-2 فرمز ہوں گی وہی آئیں گی, کیونکہ ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ اسلام آباد میں بھی رجسٹریشن کرا لیں. سوال یہ ہے کہ جب اسلام آباد کی رجسٹریشن کی شرط لاگو کی جا رہی تھی تو کیا تمام کنٹریکٹر کو ایک مخصوص مدت سے قبل یعنی 2 مہینے 2 ہفتے 3 مہینے پہلے اطلاع دی گئی تھی کہ جناب عالی اس کے بعد جو ٹینڈر آئیں گے اس میں صرف وہ لوگ ہی حصہ لے سکیں گے جو اسلام آباد میں رجسٹر ہوں گے؟ کیا ان کو یہ نوٹس دیا گیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی اشتہار دیا تھا اخبار میں؟ یہ پالیسی چینج کرنے کی خفیہ نوبت کیوں آئی؟ اس سلسلے میں جب ہمارے بعض ساتھیوں نے مجھے کھیل سے رابطہ کیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا, DG صاحب نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا, لیکن پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جی مجھے نچلے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جی بعض دکاندار بھی آ جاتے ہیں وہ پھر سپلائی نہیں کر سکتے. آج تک کوئی ایک ٹینڈر ایسا نہیں ہوا کہ جس میں سپلائی نہ ہو سکی ہو. یہ اب بہانے ہیں, لیکن سوال وہی ہے لیگل کہ اگر ایسی شرط لاگو کرنی تھی تو ٹھیکیداروں کو پہلے سے کیوں نہیں بتایا گیا. تو دوسری بات حیرانگی کی یہ ہے کہ ایک جگہ پہ تو آپ شرط لگا رہے ہیں اور دوسرے ٹینڈر میں جو ایونٹ مینجمنٹ کا ہے وہ بھی لاکھوں روپے کا ہوتا ہے, اس میں پھر یہ شرط کیوں نہیں ہے؟ اب یہ ایک ڈپارٹمنٹ کی ایک کریڈیبلٹی پہ سوالیہ نشان ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں. اس کے جو مشیر ہیں ہمارے اچھے دوست ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں فخر جہان, ہمیں یقین ہے کہ انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوگا, اور جیسے علم ہوگا تو وہ متعلقہ لوگوں کو اپنے اس ڈائریکٹریٹ سے نکال باہر کریں گے. اور اسی طرح جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے جس کو ہم نے مانیٹرنگ کمیٹی کا نام دیا ہوا ہے, شاہ فرمان صاحب سے بھی یہ ہماری امید ہے, توقع ہے کہ وہ بھی اس کا نوٹس لیں گے اور فوری طور پر کارروائی کریں گے, کیونکہ یہ آغاز ہے کرپشن کے میگا اسکینڈل کی طرف جانے کا. تو امید رکھی جانی چاہیے کہ DG, سیکٹری سپورٹس, مشیر سپورٹس اور اس کے بعد جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے اراکین ہیں شاہ فرمان صاحب اور قاضی انور صاحب, بریگیڈیئر مصدق عباسی, وہ ضرور نوٹس لیں گے تاکہ کل کو دوسرے محکموں کی طرف سے بھی ایسی ہیرا پھیری کی نوبت نہ آ سکے. خدا حافظ.